ଏବେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟି ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଏଲ୍ଆଇ ରହିଲା ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିସିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ତାରିଖରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କେବେ ରହିବ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ এই ভিডিও মাধ্যমে স্টেপ বাই স্টেপ জানিবা। তেণুকরি ভিডিও শেষ পর্যন্ত নিহাতি দেখন্তু এবং সঠিক ইনফরমেশন পাআন্তু তা সহিত নোটিফিকেশনর পিডিএফ মধ্যে পাআন্তু। দেখন্তু যদি আমি দেখিবা ওড়িশা সবঅর্ডিনেট ষ্টাফ সিলেকশন কমিশন তরফରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି 7142 ପ୍ଲସ୍ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପଦବୀରେ ଡିଇଓର ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହା କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବେ ଏହା ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେ ହେବ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହା କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ତ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିବା। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ଫର ଭର୍ତ୍ତି ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି 7142 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡିଇଓ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କେବେଠାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା କୌଣସି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରଖାଯାଏନି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ମାଗଣାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ମିନିମମ୍ ଏଥିରେ 21 ବର୍ଷ ରହିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 38 ବର୍ଷ ରହିବ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓବିସି ଏବଂ ଏସସି ଏବଂ ଏସଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଇୟର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବଳ +3 ପାସ୍ ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆସିଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଜଣାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର +2 ପାସ୍ ରଖାଯିବ କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ ରଖାଯିବ ତାହାର କୌଣସି କନଫର୍ମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ପୂର୍ବ ବୋର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଡିଇଓର +3 ପାସ୍ ରଖାଯାଉଛି। ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର +2 ହେବ ନା +3 ହେବ କନଫର୍ମ ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ টেস্ট এবং সিলেকশন প্রসেস কেমিতি করাযিব। সর্বপ্রথমে আপনার কেবল রিটিন টেস্ট করাযিব যেহেতু গ্রুপ সি পোস্ট আয়ে আপনার ডিইউ তেবে আপনার ওয়ান টাইম রিটিন এক্সামিনেসন হব। দেন আপনার কম্পুটর স্কিল টেস্ট করাযিব। দেন ডকুমেন্টস ভেরিফিকেসন রখাযিব। দেন যে কোয়ালিফাই করছেন তাঁকু নিযুক্তি দিয়াযিব। নেক্সট যদি আমি দেখা আপনার স্যালারি কথা যদি আমি দেখা আপনার पर मंथ স্যালারি যদি দেখা দেখুন 21,700 আপনার पर मंथ স্যালারি রহব। অধিক যদি আমি দেখা 56,000 মধ্যে আপনার স্যালারি রহব। 21 ରୁ 56,000 মধ্যে আপনার पर मंथ স্যালারি রহব। জব লোকেশন যদি দেখা অল ওভার ওড়িশার প্রত্যেক পঞ্চায়েতরে গোটিয়ে গোটিয়ে ভ্যাকেন্সি রয়েছে তাহলে আপনার চাইলে নিজ নিজ ডিস্ট্রিক্ট अंडर रही नियुक्ति पाइपर। যদি আমি দেখা দেখুন यह আপনার ডিস্ট্রিক্ট কেডর পোস্ট होइपारे कारण देखो जेहेतु प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी रही मैंने जो पीईओ एवं जे भली आपंकर जोटा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही कटक जीव। तेणुक आपण बहुत बड़ सुवर्ण सुजोग आसी जाए पुणी थे आपण जॉब पाइबापी। देखो आप यार नोटिफिकेशन पाइबापी चाहते क्लिक कर यार नोटिफिकेशन टी पाइपर और ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आम डिस्क्रिप्शन में दे दीचु। तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर आपण मैंने
यार अधिकରୁ ଅଧିକ इनफर्मेशन पाइपर। देखो आम जब अप्लाई स्टार्ट डेट जदि आम देखा देखो यही 2024 ही आपंकर अप्लाई स्टार्ट डेट हे। देखो जदि आम देखा आप मन में बहुत गुड़े प्रश्न उठुचे ये अप्लाई स्टार्ट डेट बहुत लेट हे। आपण मनकर कमेंट मु बहुत देखी 2025 पर ही यार अप्लाई स्टार्ट डेट हे। किंतु देखो यार अप्लाई स्टार्ट डेट यही मार्च रु एप्रिल भितर ही आपण मनकर जोटा कि अप्लाई स्टार्ट हो कारण एप्रिल रे ही आपनकर जो निर्वाचन टी रही तेणुक यही निर्वाचन यही पदवी सृष्टि होती। तो जो पदवी सृष्टि होती आगरू जदि आपण मैंने अप्लाई न करूँ तो माइंड आपण मैंने ओडिशा सरकार माइंड देखंतु निर्वाचन यही पोस्ट आसी निर्वाचन पूर्व ही यार अप्लाई स्टार्ट डेट सुनिश्चित हेब। मो 99% कहूँ निहाती भाव में निर्वाचन पूर्व यही जो पदवीटी सृष्टि होची ऑल पदवी आपण मैंने आवेदन निहाती भाव में करेंगे। किंतु यार एग्जाम जदि देखा बहुत लेट हो पारे किंतु आपण मैंने यथाशीघ्र अप्लाई करेंगे। आपण मान निर्वाचन इलेक्शन पूर्व आपण ऑफिशियल वेबसाइट यार अप्लाई स्टार्ट डेट शुरू हो बोधे आपण जो देखो बर्तमान जो आरआई अमीन जो चली आपंकर कमेंट रिक्रुटमेंट ऑनलाइन प्रोसेस लेट पछे आपंकर एमती स्लो पछे हे आपंकर जो कि अप्लाई स्टार्ट डेट इलेक्शन पूर्व ही आपंकर आरंभ हो भले आपंकर एग्जाम लेट हे। एबे चलतु आपंकर जानिबा आपंकर एग्जाम केबे हेबो जोना कि फॉरेस्टर एलआई फॉरेस्टर मनकर एग्जाम केबे रहउछि ओ ट्रिपल एसएससी डबल एसएससी रो एग्जाम क्यों एग्जाम केबे रहउछि चलतु ऑल इनफॉरमेशन जानिबा। तो देखो एम जदि देखा ये आपंकर एलआई फॉरेस्टर जो एग्जामिनेशन देखो आपंकर मार्च 2024 रे टेंटेटिव रोचे। जदि देखा देखो आपंकर एप्रिल आपंकर जो निर्वाचन टी होचे मार्च शेष पूर्वर आपंकर शेष रो आपंकर जोटा कि कोड ऑफ कंडक्ट लग तो जी देखा एवं आपंकर फेब्रुआरी लास्ट वीक चलुचे। तो मिडिल वीक रे आपनकर मार्च मिडिल रे आपनकर एग्जाम हेबार संभावना यथेष्ट रोचे। जदि मार्च मिडिल रे जदि आपनकर एग्जाम हुए तो यही फेब्रुआरी शेष सुधा जदि देखा नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट रे जदि रिलीज हो जाए तो आम जानिबा मार्च रे हेबो। जदि न हुए तो ताहा यह मध्य आपनकर जोना कि इलेक्शन पर आपनकर फॉरेस्ट गार्ड रो एग्जामिनेशन मध्य इलेक्शन निर्वाचन पर होगाको जाऊँगी। तो जदि आम देखा सर्ट नोटिफिकेशन यही सप्ताह भितर जदि आसी जाए तो ताहले आपनकर मार्च रे होबार संभावना रही। कारण देखो आपनकर एग्जाम रो 1 मंथ पर ही आपनकर जोटा कि ऑफिशियल वेबसाइट रे यार सर्ट नोटिफिकेशन आसी जाई थाए। कारण तार 15 दिन पूर्व आपण मैंने एडमिशन लेटर को डाउनलोड करती तार 15 दिन आगु आपण मैंने आपनकर एग्जाम केबे हेबा जानि जाती। तो जदि देखा जदि यही वीक रे ये फेब्रुआरी शेष वीक रे जदि आपनकर नोटिफिकेशन रिलीज हो न थाए ताहले आपनकर एग्जामिनेशन इलेक्शन पर ही हेबाको जाउछि। धन्यवाद।